अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद और मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नई स्टोरी के साथ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वो कहते हैं ना, गरीब लड़की किस्मत की भी गरीब होती है और अमीर लड़की नसीबों वाली। मगर मेरी ये कहानी इस कहावत की नफ़ी करती है। मैं दौलतमंद घर में पैदा हुई, लेकिन नसीब की मस्कीन थी। मेरी पहली बदकिस्मती मेरे पैदा होने के साथ ही जुड़ गई। मैं दुनिया में आई और मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। पापा मेरी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे मनहूस समझ लिया। शायद उनके दिल में ये एहसास घर कर गया था कि मैंने उनसे उनकी मोहब्बत छीन ली है। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने एक खूबसूरत खातून से शादी कर ली। इब्तदा में सुतीली माँ ने मुझे शफ़क़त दी, लेकिन जब उनकी अपनी गोद हरी हुई तो उनके दिल से मेरी मोहब्बत भी खाली हो गई। वो अपनी दोनों बेटियों में इस तरह खोई कि मैं घर के एक कोने में रखी बेआवाज़ शय बन के रह गई। जब मैं उन्हें अपनी बच्चियों को गले लगाते प्यार करते देखती तो मेरे अंदर हसद की आग दहक उठती। आमतौर पर बड़ी बहनें छोटी बहनों पर जान निछावर करती हैं, मगर मेरे दिल में उनके लिए अजीब सी नफ़रत पलने लगी थी। मैं खुद से भी शर्मिंदा थी, मगर अपने एहसासात पर काबू ना पा सकती। रफ्ता रफ्ता ये नफ़रत बहनों तक महदूद न रही, बल्कि मुझे हर नन्हे मुन्ने बच्चे से नफ़रत होने लगी। मम्मा समाजी तकरीबात में मसरूफ़ रहती और पापा अपने कारोबार में। हुमा और सायरा, जो मुझसे 4 और 5 साल छोटी थी, आपस में खेलती रहती और मैं अपनी तन्हाई के हिसार में कैद रहती। घर में कहके गूंजते, मगर मेरे हिस्से में सिर्फ खामोशी आती। वालिदैन अपनी छोटी बेटियों पर मोहब्बत लुटाते, मगर मैं उनकी नज़रों से ओझल रहती। मेरा दिल चुपचाप खून के आंसू रोता रहता। जब कभी किसी माँ को अपने बच्चे से लिपटते देखती तो मेरे अंदर की जलन तेज़ हो जाती। मुझे समझ ना आता था कि ये कैसी आग है जो मेरे अंदर जल रही है। वक्त के साथ शऊर आया तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने सीख लिया कि सब्र ही वाहिद सहारा है। मैंने खुद को पढ़ाई में डुबोया और घर वालों से फासले को ही अपना सुकून बनाया। 12 बरस की उम्र में मैं खुदा से दुआ किया करती थी कि मुझे कभी औलाद न देना, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता मुझे अजियत देता था। शायद दुआएं कभी कभी अजीब अंदाज में कबूल होती हैं। मैं सेकेंड ईयर में थी जब हादसे ने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। कज़न के घर जाते हुए हमारी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। मैंने ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलती रही। कई दिन अस्पताल में रही, 2 बड़े ऑपरेशन हुए। मैं बच तो गई, मगर डॉक्टर ने पापा को बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वालिदैन के लिए ये खबर क़यामत से कम न थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। मुझे लगा जैसे मेरी बरसों पुरानी दुआ पूरी हो गई हो। इस हादसे के बाद पहली बार मैंने अपने वालिदैन की आंखों में अपने लिए फ़िक्र और मोहब्बत देखी। वो मुझसे करीब आने लगे। मैं सोचती थी, अगर माँ न बन सकूं तो क्या हुआ, कम से कम मुझे अपने वालिदैन का प्यार तो मिल गया। फिर जमशेद मेरी ज़िंदगी में आया। एक सालगिरह की तकरीब में उसकी नज़रें मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही थी। पहले मुझे कोफ्त महसूस हुई, मगर जब उसने साफ लफ्ज़ों में रिश्ते की बात की तो मैं हैरान रह गई। उसकी बेसाख्ती ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे सच बता दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम कबूल हो, जैसी भी हो, मुझे बच्चों की ख्वाहिश नहीं। उसकी इस बात में यकीन कम और जज्बा ज़्यादा था, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी। मैं उलझन में थी कि क्या वाकई कोई शख्स इतनी बड़ी कमी के साथ मुझे अपना सकता है। उन्हीं दिनों अमेरिका से चचा जाना है और उनके हमरा उनका बेटा आफ्ताब भी। वो खुश मिजाज और बावाकार था। उसने भी मुझे पसंद किया, मगर मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों की उदासी मुझे देर तक याद रही। ज़िंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ वो शख्स जो मेरी हकीकत जानकर भी साथ देने को तैयार था, दूसरी तरफ वो खामोशी जो मुझे चाहता था। मगर असल सवाल ये था कि क्या मैं खुद को कबूल कर पाई थी। मुझे आफ्ताब के जज्बात का एहसास था, मगर मसला वही था कि मैं बांझ थी। मैं उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती थी। इसी उलझन में गिरफ्तार सोचती रहती कि अब क्या करूं। इन्हीं दिनों जब आफ्ताब हमारे घर ठहरा हुआ था तो जमशेद के घर वाले रिश्ता मांगने आ गए। पापा और मम्मा ने मेरी राय पूछी तो मैंने कुछ सोच कर हामी भर ली। मैंने खुद को समझाया कि वो सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाना चाहता है, तो क्यों ना इसी को कबूल कर लूं। यूं मैं जमशेद की निकाह में आ गई। चंद दिन बाद जमशेद ने मुझसे कहा, है ना, मेरे वालिदैन को इल्म नहीं था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। किसी ने उन्हें ये बात बता दी है और वो बहुत परेशान हैं।
میں نے گھبرا کر پوچھا تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے فوراً کہا کبھی نہیں، جب تک زندگی ہے تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، اگر موت نے آ لیا تو میں بے بس ہوں۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ جسے چاہو اپنا جیون ساتھی بنا لو۔ اب میں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میری بد دعا کو دعا میں بدل دے۔ اگرچہ مجھے اب بھی بچوں کی خاص خواہش نہ تھی، مگر جمشید اور اس کے والدین کی خاطر میں ماں بننے کی سعادت پانا چاہتی تھی۔ وہ دن تنہائی، حوصلہ شکن اور اداسی سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے ہر وقت اپنا نامکمل ہونے کا احساس ستاتا رہتا تھا۔ ساس سسر بھی دبے لفظوں میں طعنے دیتے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اگر ان کی دوسری شادی نہ کی تو خاندان کا چراغ بجھ جائے گا۔ ایسی باتیں سن کر میں خدا سے التجا کرتی، اگر تو نے میری وہ بد دعا سنی تھی تو اب مجھے ان طعنوں سے بھی نجات دے دے۔ انسان کو کبھی برے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ خدا نے میری یہ بد دعا بھی سن لی۔ ایک دن خبر آئی کہ ساس سسر کی گاڑی کا حادثہ پیش آیا ہے، مگر وہ اکیلے اس دنیا سے نہیں گئے، اپنے ساتھ میرے جمشید کو بھی لے گئے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا۔ یوں مجھے طعنوں سے تو نجات مل گئی، مگر زندگی کی تمام خوشیاں بھی روٹ گئی۔ میں ہر وقت جمشید کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں، مجھے یقین ہی نہ آتا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابتدا میں میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی، میں خالی نظروں سے خلا میں گھورتی رہتی، پھر رفتہ رفتہ والدین کی محبت نے سنبھال لیا اور میں معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ انہی دنوں آفتاب دوبارہ پاکستان آیا۔ اسے میرے شوہر کی خبر ملی تو وہ میری دلجوئی کے لیے آ پہنچا۔ اسے مجھ سے سچی محبت تھی، اسی لیے اس نے اب تک شادی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے دو ٹوک بتا دیا تھا کہ میں بانجھ ہوں اور جمشید کو بھی کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اس نے کہا مجھے ہر حال میں قبول ہو، تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی، ہم کو بچہ گود لے لیں گے اور اپنی نئی دنیا آباد کریں گے۔ پاپا، ماما، بہنوں سمجھانے پر میں نے سر جھکا دیا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ مجھے ایک بار پھر دلہن بننا تھا۔ میرا دل جمشید کے لیے روتا تھا، مگر میں آفتاب کی خوشی کی خاطر مسکراتی رہتی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ہم امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں میں آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور میں بھی جینے کی پوری کوشش کرتی ہوں، کیونکہ زندگی کا نام ہی آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے ایک یتیم بچہ گود لیا ہے جس کے والدین جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اب مجھے بچوں سے نفرت نہیں رہی، کیونکہ مہتاب کی صورت میں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دی ہے۔ وہ بہت پیارا بچہ ہے اور یہ نام ہم نے ہی اسے دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں، اصل جینا وہ ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے مہتاب کو نہ اپنایا ہوتا تو میری زندگی کتنی بے ثمر رہ جاتی۔ آپ تصدق دل سے کسی یتیم بچے کو اپنائے تو آپ بے اولاد نہیں رہتے۔ اللہ وہ ہر خوشی عطا کرتا ہے جس سے آپ خود کو محروم سمجھتے ہیں۔ جب مہتاب میرے گلے میں باہیں ڈالتا ہے تو میں اس جذبے سے سرشار ہوتی ہوں جسے ممتا کہتے ہیں، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی، جب بھی دعائیں مانگیں اچھی مانگیں، کبھی بد دعا نہ کریں، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے، کیونکہ کبھی کبھی لبوں سے نکلی بات قبولیت کے درجے پہ فائز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔